Assalamualaikum guys. Jadi hari ini aku tuh bakal masak apa ya namanya, ayam saus tiram deh, kayak gitu deh pokoknya. Tunggu ya, aku mau ngambil mic-nya dulu karena biasanya pas aku nggak pakai mic tuh suaranya nggak jelas. Jadi ya kita pakai aja. Sebenarnya aku sering bingung sih buat konten apa. Jadi karena kami keluar sih kemarin, cuma pengennya kan nikmatin suasana gitu. Kalau kayak harus video-videoin terus kan kayak nggak bisa nikmatin suasana, nggak sih, ya kan? Jadi ya mampus. Jadi ya begitulah. Makanya aku nggak videoinnya pas di rumah aja. Jadi guys, ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahan buat marinasinya. Ini nanti untuk resep semuanya ada di deskripsi ya, jadi kalian bisa lihat langsung aja di deskripsi. Terus ini kita aduk semua aja. Sebenarnya lebih mudah pakai ini sih, pakai tangan ya. Cuma aku males cuci tangan. Jadi ya pakai sendok aja sih, diaduk rata. Terus ini biasanya juga aku masaknya ini pakai air fryer, tapi kan di sini nggak ada air fryer dan kami tuh nggak tahu ya berapa lama di sini. Kalau beli tuh kayak menurut aku ya sayang aja sih, di rumah udah banyak alat. Jadi di sini adanya microwave yang mereka kasih, ya udah pakai itu aja. Kita bakal apa namanya, kayak panggang atau apa sih itu, pakai microwave gitu. Ini ayamnya aku potong sendiri ya guys, jadi potongannya agak-agak aneh gitu. Nggak apa-apa, harap dimaklumi ya. Ini sepertinya sudah teraduk rata. Oke, udah keaduk rata. Mana nih? Piu, langsung aja kita masukin ke microwave. So, jadi aku pakai microwave, aku nggak tahu sih ada settingannya. Burgil yang tahu. Iya. I thought you want to use the oven. Oven? Oh ya, actually ya. Grill more good in the oven, but takes more time. Takes more time. Dan no nih, just here. Sebenarnya ada oven juga sih, tapi aku nggak tahu ya. Kayaknya lebih ribet dan lebih lama, jadi males. Jadi aku mau pindahin ke piring ini satu-satu. Ya, biar dia tuh kayak merata gitu kan matangnya mungkin, karena ini kan numpuk-numpuk gitu di mangkok. Ya enggak sih, aduh. Sebenarnya ini mudah banget sih, simple banget masakannya. Cuma ya begitulah, kalau untuk ngebuat konten nih jadi serba agak sulit jadinya, karena kita harus ngatur ini, ngatur bumbu, ngatur itu. Nggak bisa kayak asal-asal cuk kayak gitu. Nggak bisa asal-asal letak. Oke deh, sisa-sisanya bumbunya ini letak di sini. Gini-giniin. Pokoknya sampai tetes terakhir. Oke guys, aku mau langsung letak aja di microwave. Tapi aku nggak tahu sih berapa menit ya, karena ini pertama kalinya aku pakai microwave. Kita coba aja di 3 menit dah. Ini udah 3 menit, belum ya? Kayak harus lebih lama sih, aku nggak tahu berapa menit percobaannya guys. Sambil nunggu ayamnya, aku bakal blender bumbu halusnya. Seharusnya blender kasar sih, tapi aku nggak ada chopper. Jadi pakai apa yang ada aja. Ini untuk bawang putihnya juga harus aku potong dulu gitu, karena kalau nggak dipotong gitu biasanya dia nggak hancur gitu, tetap utuh gitu biasanya. Nggak tahu ya kenapa, aku juga tidak paham.
Ini ayamnya aku keluarin karena ini di microwave, jadi dia tuh nggak bisa ngebuat crispy gitu ya. Beda sama air fryer. Jadi ya begitulah, biar matang merata. Jadi aku balikin dulu. Ini aku udah masukin di microwave-nya selama 6 menit 30 detik. Mari kita masukkan lagi. Ini penampakannya tuh kayak gini nih, berair gitu. Nah kayak gini banyak airnya. Kalau kalau air fryer kan pasti kering gitu dan crispy biasanya. Tambah 3 menit lagi. Oke guys, ini kayaknya udah mateng deh. Sudah mateng, nanti aku angkat panas. Pokoknya ini udah mateng, tapi banyak air, nggak crispy kayak pakai air fryer. Ini aku pakai untuk di bumbu halusnya atau bumbu kasar. Aku pakai 2 daun apa sih ini, koriander. Oh ya, daun kemiri. Ya kalau nggak salah namanya daun kemiri, koriander gitu namanya. 2 batang akarnya. Ini aku mau langsung blender aja. Ada yang teriak. Who is that? Iya. Gak jelas sih guys, ada yang teriak. Udah kayak gini, udah agak halus sih. Aku pengennya agak kasar gitu sih, tapi sepertinya tidak bisa. Ini udah agak kasar sih, dikit-dikit kasar. Dikit-dikit kasar nggak tuh gimana sih? Kayak nggak terlalu halus sih. Oke guys, ini aku mau langsung aja masukin sedikit minyak ke pannya untuk tumis bumbu halusnya. Bumbu halus deh ini kayaknya karena nggak kasar ya dia. Tapi enakan kasar sih. Kalau kalian ada chopper gitu mending pakai chopper aja. Nih. Ini dia udah jadi halus. Ini masukin aja. Masukin juga 3 daun jeruk atau 4. Ini soalnya gede satunya, 1 daun jeruknya gede banget. Masukin aja. Wah. Ini terus kita tumis atau kita masak hingga matang ya. Oh iya guys, akar yang tadi itu namanya akar daun kemiri ya. Ketumbar, bukan kemiri. Aku tuh sering bingung gitu kalau bedain kemiri sama ketumbar. Sama kayak lengkuas sama serai, aku kadang bingung. Jadi ini tuh daun ketumbar ya, bukan kemiri. Maaf ya, salah sebut. Sambil masak si cabai, aku mau potong daun ketumbarnya untuk nanti ditaburin gitu. Kayaknya di Indo susah ya nyari ini. Aku sering sih nyari gitu di pasar juga nggak ada yang beli, nggak ada yang jual. Pas aku tanya malah mereka bingung, emang ada ya daun ketumbar kayak gitu. Terus kayak diremehin gitu loh sama mereka, kayak dikira aku nggak bisa masak atau nggak tahu bahan-bahan gitu. Emang sih aku nggak bisa masak, bisa sih, maksudnya tuh nggak terlalu pandai. Tapi ya nggak gitu juga lah wajah dari ibu-ibu penjualnya. Kayak mereka tuh ngeremehin gitu loh. Kalau nggak jual ya bilang aja, nggak usah kayak ngeremehin gitu kan, atau kayak muka-muka kayak nggak suka gitu. Ini kita masak sampai nggak ada airnya gitu ya. Kita masak sampai minyaknya itu keluar gitu loh. Ini ada beberapa yang nggak ke blender. Ini udah mateng, aku cuma sampai kayak gini aja. Gak usah yang kayak matang banget gitu. Ini aku kasih sedikit saus tiram, 1 sendok makan kira-kira, terus diaduk. Seperti biasa aku tuh kasih seasoningnya tuh di akhir. Soalnya takut keasinan gitu kan. Jadi emang amannya tuh kasih perbumbuan di akhir deh, kayak garam, gula, dan lain-lain. Ini aduk bentar aja. Terus aku mau ngambil ayam yang tadi itu, yang udah aku microwave. Panas. Ini langsung masukin aja ya seair-airnya. Nggak kelihatan sih ya.
Maaf ya guys, karena nggak ada yang megangin kamera. Nah, jadinya tuh kayak gini. Kita masak hingga agak-agak surut airnya. Air dari yang itu kayak kukusan ya jadinya. Pokoknya dari air dari ayam yang tadi. Ini udah agak nyusut ya guys. Ini udah keluar-keluar minyaknya tuh. Kalau kalian nggak suka banyak minyak, kalian bisa kurangin dari awal ya. Iya, enak banget loh ini guys, aku nggak bohong. Ini aku pertama kalinya sih masak pakai microwave. Jadi aku agak ragu-ragu sih tadi mau masukin yang air dari ayamnya itu. Tapi ternyata enak, aku udah cobain sedikit. Ini aku mau kecilin apinya dulu, aku mau kasih seasoning. Ini aku udah kecilin apinya guys, jadi aku mau ngasih seasoning gitu. Ini ada apa namanya? Kaldu ayam, kaldu sapi. Royco ya. Terus ini aku ada gula dari ini ya, karena kami itu nggak beli gula. Karena mereka kan selalu ngasih ini ya, apa ngisi-ngisi kayak dikasih coklat, bubuk atau apa gitu, kopi, teh. Jadi karena dikasih terus ya udah nggak usah beli gula deh. Karena udah dikasih kan sama mereka. Langsung aja kita masukin. Jadi ini langsung aja. Tapi karena gulanya tadi yang aku masukin, apa namanya, nempel di sini. Aku takut teflonnya tuh kayak rusak gitu loh kalau diaduk pakai yang ini kan. Karena harus pakai sendok yang gini nih, plastik atau apa sih. Gitu, jadi aku aduk pakai ini. Bismillah. Insya Allah delicious. Smells good. Smells good. Of course. Insya Allah delicious. I think they never cook like this because difficult to find, especially in Pekanbaru, to find coriander leaf. Coriander leaf. After that we put like this, pour. How to say it? Pour. How to say it? Pour. But pour only for water maybe. Oh really? Then no. This one maybe they say Put. sprinkle. Sprinkle. Oh, sprinkle. Curu, sprinkle. Udah deh, ini udah kelar guys. Spring Preo. Udah kelar. Which restaurant is this? This is Rantang Umi Restoran. Pak Don sell in Pekanbaru dong sell. Oh iya, coba dulu ya guys. Let's try. Bismillah. What do you think? Already you try, okay? Actually not good, okay too. But yeah, it's okay for burger. Burger cobain. This is a little bit. You need salt, little bit maybe. Delicious. Delicious? Delicious, right? 100. Oh, a little bit more salt. No, salt good. Oh, already good. Okay, after this we eat, okay? Okay guys, ini udah kelar, ini enak banget, aku nggak bohong guys. Kita matikan dulu kompornya. Tapi emang agak berminyak sih ya. Ini agak-agak berminyak. Tapi bener dah, ini enak banget guys. Ya kalau belum pernah buat deh. Karena aku aja baru nemu menunya di sini. Karena kita nggak punya kan daun ini. Ngapa ya kalau masak cabai tuh gini. Kita nggak ada kan daun yang ketombar gini nih. Ini dia masakan aku. Not India, ini dia. Ini dia is not India. Ini dia, like that. Oke guys, aku mau nyiapin dulu makanan untuk cheeseburger. Meletak di piring semuanya baru nanti makan bareng. Oh iya. Aku beli ini guys. Mangga gede, ada warna merah gitu. Aku rasa sih enak. Aku kira. Kayaknya gimana sih ngomongnya? Kayaknya sih enak, tapi nggak tahu ya. Warna merah-merah gitu. Gede. Oke guys, aku mau siapin makanan dia. Kita kasih dulu ya. Apa namanya? Makanannya. Begini ya. Jadi ini nasi. Terus ini ayam yang tadi aku masak. Aku kasih dia 2 potong. Kayaknya nggak cukup deh. Kalau nggak cukup ya nggak apa-apa. Tambah lagi. Asal-asal aja.
Ini cara platingannya jelek nggak apa-apa ya guys. Yang penting rasanya. Kan tidak untuk dijual. Yang penting rasanya. Sedap. Sedap kali guys. Aku tak bohong. Habis itu ini ya. Kasih 2 perkedel. Habis itu kasih telur dadar sedikit. Ya pakai tangan aja. Kasih ini sayur. Aku kasih sayur asparagus. Boge. Udah kayak gini. Someone angry with burger. No one angry. Someone say Kayak gini. Berugi. Someone say burger. Nothing. Priu, ini dia hasilnya. Ini dia pereng badan. Only for me, not for you. Let's see. One plate. No, I will also. Only I for will me? also. Oh, I understand. Husband first. After husband finish, the wife will eat in the same plate, right? Only if the No. husband has remaining. No. Yeah, it's not like that. Oke guys, ini punya aku, ini punya dia. Ya, that's it. No, maybe take a picture first. Ya, kayak gini guys. Ini punya dia, ini punya aku. Never. Okay. Maybe I can put in onto the donut. Like this. Not strong. Oh, Maybe here. yeah. Yeah, it's Asparagus. asparagus. Video already on. Oh yeah. Of course, yeah. Okay, what itu? Today we are fasting. No, there is no it. At this time still dry. How can while fasting? Half 50-50 fasting. Fasting for 1 hour. Here azan maghrib. Take late, right? Eight. I think this is salty a little bit. Wow. Asparagus. Asparagus. Salty? No. Good. Asparagus. Good. Good. You didn't use olive oil, right? You don't have? We only have Even without olive oil, it's delicious. delicious. Of course. They say when you're eating, Bismillah. after Bismillah, eat from one side. I don't know it. And eat slowly. So when you're full, your brain will tell, full, no need to eat anymore. But if you eat quickly, it takes brain for long. When you eat, it takes brain for long time to understand if it's full or not. Explain to them. There is a video. They show like woman eat hours late, but no, with us the opposite. I eat quickly. Tell to them. Because for you, food number one. Of course, you're number you're one. not fat. But you're not fat. Usually, someone who eats quickly, they can be fat. What's the connection? Someone who eat quickly can be fat. Because they will eat a lot. If they eat a lot, they can be fat. I eat quickly, but I eat small. Small, right? Small a lot. No, of course more. Give review, okay? Because About your my stomach is small. Also, you do a lot of activities, exercise in the house. perkedel. Perkedel. Coriander good. Delicious coriander. Coriander delicious. I tried to find in Pekanbaru. After that mother tried to like look like bad like this. There's coriander leaf. She don't know. Just she don't know, but the way she act like it's like I just make the new name, and I'm stupid. I don't know how to cook like that. So she think I'm stupid. Don't know what's the name. Different name in Indonesia. I think there is no this one, but I don't know. There's a lot. No, I don't know. But in Pekanbaru, I already searched a lot of time. Nothing. Tell me this okay? Why? Oh, you first like. Tell the score honest, okay? Honest. I don't want honest. Honest is my friend. I don't want.
Anas is also a Sri Lankan name. Woman or man? Man. Indonesian actually also woman, also man. But that my friend, man. How much this go? There's no Abdullah in Indonesia. How much this go for you? 10. 10. So this is your favorite food. I don't know, often change. What do you think I will give? 10. Anas. $2,025 plus 1. Can you calculate? 2026. No. Yeah, 2026. How much? What do you mean, yeah, 2026 so much? What do you mean? You don't know how to calculate? I don't understand. 2026. Then, You need to calculate. calculate what? You want the score, right? Score is 2026. Now you need to calculate. Calculate what? Don't make me dizzy. 2026. Then what to cal? Dizzy. 2000. I don't understand. 2 plus 0 plus. Still don't understand. 2 plus 0 plus 6. Only 8. 2 plus 0 plus 2 plus 6. 10. Why don't you understand? Because I really use brain. You even say only 8. If it's 8, then what? That means not delicious. Huh? Who says that? Me. And that means I need to improve because I want 10. Then how about 5, 3? How about that? That one so bad. Even that fish you give 7. How can this one you give 8? You should show that recipe to them, that fish experiment. You already show on YouTube. What they say? I don't know. Just say it funny. Because you do experiment, so no one judge. Only me who judge you. Maybe they will comment. Don't eat well. Don't talk while eating. Is that bad? Then why they get together when they eat? They eat together, right? It's sunnah, right? Then why they get together? Just to be Get silent. together, after that silent, eat. Yeah, it should look like this. Eat. Will you recommend them to cook this? Of course, yeah. You show the recipe? Of course. Say something to them about this. What you feel when you eat? Review. Oh, I like the chicken. Gravy also mixed well with coriander, not really spicy. Goes well with asparagus. Usually they put, Asparagus. I don't know how they call it, asparagus. Goes well with steak. Oh yeah. But with this, really good. Yeah. Also, I also like this potato snack. Oh. Usually in Sri Lanka, when we eat rice, we need curry. We need something liquid. Rarely someone eat like this. So when you eat before, I was like, how can Indonesian eat like that? Yeah, you told me. Yeah, But now you already used to it. Not used to it. You can eat easily. You can eat. Oh, but before you thought difficult. In Sri Lanka, what they make difficult to eat with that. That's why in Indian shop when you go, they always give you curry. The Indian food always with curry. Of course, I will recommend this. Don't change anything.
cook as it is, as usual. Delicious. Thank you, Malawa. If they want, they can add something crispy like kerupuk Oh yeah, or like chili sambal. become more delicious. Already 10. If they like. Oke then, you want to enjoy food? Bye bye guys. Mau enjoy makanan dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dimasak, dibuat, enak banget. Someone try your recipe? I don't know. Ask them to try Yeah, I and let told them them. know about what they feel. Yeah, I How's the told food? them. Don't forget to try. Bye bye. Terus.